أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azzawajal, on va faire le captage, Inch'Allah, sur nos frères qui sont dans des problèmes en Chine. On les a mis dans des camps de concentration et tout ça. Cela dure déjà beaucoup d'années quand même. De temps en temps, il y a les échos qui viennent de là-bas. Il y a certains médias qui essayent, il y a certains frères et sœurs qui essayent un peu de nous donner des informations à propos. Mais jusque-là, le monde est zen dans ça. Personne, franchement, ça ne fait pas écho. C'est comme si ça n'existait même pas. Mais alors qu'ils sont bloqués dans des camps en Chine, on ne sait pas pourquoi, ils ne peuvent pas réellement pratiquer leur religion en toute liberté. Donc, on a décidé aussi avec beaucoup de frères qui nous ont demandé ça dans notre chaîne. On a décidé aussi de faire des captages de ce côté. Et on n'oublie pas que il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous accompagnent dans cette mission. Et on ne fait que demander à Allah Azzawajal de leur donner le paradis, une bonne santé, augmenter leur connaissance en matière de la religion. Alhamdulillah, nous vous remercions beaucoup pour votre apport. Non. Donc on va demander à Allah Azzawajal de nous ramener les djinns qui sont chargés, les chéatines, les effrits, tout ça, qui ont peut-être augmenté, activé des humains à bloquer des musulmans dans des camps. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna waliyallahu alladhi nazala al-kitaba wa tawalla as-salihin. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير برأت من الله ورسوله إلا الذين أهدوا من المشركين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير برأت من الله ورسوله إلا الذين أهدوا من المشركين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وكان حقا علينا نصر المؤمنين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير براءة من الله ورسوله إلا الذين هاتوا مشركين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وله ما سكن في الليل والنهار وعصم ولا لما أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير برأت من الله ورسوله إلى الذين أتوا مشركين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم جميعا إن الله على كل شيء قدير برأت من الله ورسوله إلى الذين أتوا مشركين. Bonjour. 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 Ok, il y a des musulmans qui sont bloqués en Chine, qui sont dans des cases de concentration. Je t'arrête tout de suite, je suis pas d'humeur. Ah bon? Adresse-toi aux dirigeants et ceux qui sont chargés de ça. Je suis qu'un envoyé, je suis venu comprendre pourquoi est-ce que tu fais option comme ça. Ah d'accord, mais tu as compris maintenant. Ouais. Les dirigeants. Tu as parlé des dirigeants. Ouais. Ceux qui sont là, qui sont à la base de ça. Ah bon? Ouais. Adresse-toi. Des humains. Pas à moi. Des humains ou bien des djinns? Ah, que tu es stupide, tu n'as pas encore compris qu'entre les humains et nous, les djinns, nous ne faisons qu'une seule chair. Parce que ceux qui sont comme nous s'associent à nous pour détruire le semblable, au contraire de nous, qui ne pouvons pas nous associer à nos semblables pour les détruire.
Ah oui, oui. Non, ça c'est vrai. Et qu'est-ce que tu veux? En fait, viens au fait. Oui, je veux qu'Allah Azzawajal nous ramène tous les shéatines, les djinns, les Tu ifrits. ne pourras pas supporter. Ah bon? Oui, parce que ça se limite pas seulement ici. La roue est très grande et le cercle est large. Ah bon? Ah, Explique-moi un peu ça. est-ce que tu serais capable de supporter tous ces djinns chargés de toute cette histoire? Ils ne font pas seulement ceux qui sont ici dans cette zone. Il y en a d'autres bien ailleurs et qui sont impliqués toujours, mais qui se jouent très discrets. Ah bon? Mais est-ce que tu acceptes d'être musulman au nom d'Allah? Ah, pourquoi faire? Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'être autonome et j'ai besoin d'être libre, de faire ce que je veux et d'être tout ce que je veux. Mais effectivement, c'est là où tu seras vraiment libre et autonome. Qui t'a dit ça? Non, effectivement. Des semblables qui sont torturés, dont ils n'ont aucun intérêt de vie. Moi, j'ai pas besoin de ça, moi, dans ma vie. J'ai besoin, moi, d'être dirigeant. Tu veux être Je vais dirigeant. être à la tête d'une grande nation. Tu veux être à la tête d'une grande nation. Oui. Mais il faut que tu deviennes musulman. Ah, Deviens musulman, tu verras quelque chose. sans intérêt. Deviens musulman, tu vas voir quelque chose. Non, non. Non, non, non. Ah bon? Non, c'est sans intérêt. Non. Qu'est-ce qui va me motiver à y aller là où tu me demandes de partir? Qu'est-ce que tu as plus besoin? C'est être dirigeant? J'ai besoin de beaucoup de sacrifices pour avoir un niveau très élevé. Oh, mais je vais te dire, mon frère, les sacrifices ne font vraiment pas de toi quelqu'un de puissant. Mais c'est ça la logique. Mais c'est ce que vous pensez chez vous. En un clin d'œil, ou bien en faisant les doigts comme ça, Allah Azzawajal. C'est-à-dire, si je dis Allah, annule tout ça, Allah va annuler tout ce que tu as déjà fait. Et c'est ça le problème. Oh, tu parles trop. Viens au fait. Je t'ai dit, si tu m'offres quelque chose en retour, moi je pourrais dire à ce que tu me dis. Moi, je demande à Allah de te faire devenir musulman. C'est l'offre que je peux vraiment te faire. Alors, quels sont mes intérêts? Je t'ai posé la question. Regarde un peu ça. الله خالق كل شيء وولا كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وولا كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وولا كل شيء وكيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Mashallah. Est-ce que tu connais le djinn? Un shaitan, un effet d'un djinn qui est haut placé pour cette histoire. On n'a pas accès des gens de niveau bas comme on a pensé à ce niveau. Ah bon? Non, nous sommes juste ceux qui sont envoyés des messagers, quoi. Donc toi, tu étais un messager. Oui. Et on t'a demandé, qui t'a demandé de venir nous voir? L'autre vient d'un groupe parlementaire. Parle et j'entends. Mais je ne vois jamais ces gens-là. Tu ne les vois jamais? J'ai pas accès. Tu n'as pas accès? Non. Bon, d'accord, mais on va demander à Allah de leur amener celui qui t'a donné l'ordre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين أينما تكون يأتي بكم جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به Il y a حرمت trop de عليكم chemins, الميتة trop de والدم mer, ولحم trop de الخنزير choses وما qui أهل nous لغير الله به. séparent. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Alors je cherche un haut placé parmi les djinns et shéatines qui sont en Chine, qui sont chargés d'activer des humains, à bloquer les autres humains musulmans dans des camps.
Ah, ouais, je vois, j'ai compris à l'avance, mais je voulais que tu l'expliques de ta propre bouche. Alors, quel est ton intérêt dans tout ça? Moi, j'ai des intérêts personnels et j'ai des choses que je dois entreprendre et terminer. Toi, ton intérêt là-dedans, c'est quoi? Mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu dois terminer, que tu as entrepris et que tu dois terminer? Oh, tu n'as rien compris jusque-là. Nous sommes toujours là pour un but. On n'arrive jamais à un niveau ou une zone ou un pays ou une région sans un but. Alors, notre but ici est très simple. Nous allons mettre tout le monde sur les dirigeants, sur une seule logique. Ah bon, c'est ça? Bien sûr. Tout le monde. Comme ça, tout le monde est vulnérable. Nous n'avions pas besoin des gens qui pourront nous mettre des failles. Parmi eux, il y a ceux qui sont dangereux. Alors, tout le monde doit passer à tabac. Sans venir se séparer de qui que ce soit, nous devons prendre tout le monde. Parce qu'il y a des gens très dangereux parmi eux. Même les plus faibles sont dangereux. Dangereux pour vous, c'est quoi? Parce que c'est différent de dangereux chez les humains. Oui, dangereux pour vous, explique-toi très bien. Ce sont des gens qui font des choses qui ne nous tirent pas avantage et qui nous mettent des failles, qui font en sorte qu'on ne peut pas exprimer nos choses comme on veut sur les manteaux de certains humains. Ah bon? Oui, des choses telles que tu vois ces lumières qu'ils illuminent de temps en temps à travers toutes ces choses qu'ils appellent prières. Ah bon? Et ces choses qu'ils font, tu vois, ça donne une lumière et qui nous met vraiment mal à l'aise et qui fait en sorte que nous ne pouvons pas gouverner comme on le désire. Et ils risquent de prendre petit à petit de l'ampleur. Alors vous commencez maintenant à activer ça dans les manteaux des dirigeants chinois. Ce sont ceux qui sont déjà à la base mal intentionnés. Ah oui, ça aussi c'est vrai. Déjà à la base des idées tordues, tu vois. Nous, on peut les manipuler, les amadouer et leur donner d'autres choses en échange. Et ils nous donnent le contrôle sur tout. Donc si vous remarquez qu'il y a un dirigeant qui n'aime même pas l'islam d'abord, c'est plus facile que vous actionnez encore quelque chose dans son mental afin qu'il... C'est ça, tu as bien compris. Comme ça, on règne dans le distrait, sous la discrétion à travers lui. Ah, mashallah. Ok, est-ce que tu peux devenir musulman? Non. Qu'est-ce qui t'empêche? J'ai tellement de choses, tellement de projets pour ce, tu vois, c'est immense. Regarde bien toute l'Asie là. C'est quelque chose que je dois exploiter à fond. Ah bon? Ouais. Donc, tu vois, si tu veux exploiter toute l'Asie à fond, quelque chose tu vas exploiter en Asie à fond, bon, moi, mon problème, c'est que tu deviennes musulman. Non, je peux pas. J'ai des contrats à respecter. Et moi, ma parole, elle reste... Bon, mais tu sais, tu as une parole avec Allah. Tu as quelque chose, parce que Allah, il t'a créé. Mais tu ne respectes pas Allah, tu ne connais pas Allah. Non, je connais pas celui-là. Alors je n'ai pas de parole avec lui ni de contrat moi. Je connais tous les gens avec qui j'ai des contrats, que ce soit mes semblables ou tes semblables. Je les ai tous ici dans ma tête. Ah bon? Oui. Mais dis-moi un peu, qui est ton chef hiérarchique? Présentement, je n'en ai pas, je n'ai que des collaborateurs. Ah bon? Et tu as combien de collaborateurs? J'en ai 6. 6? Ouais. Chacun, vous aviez le même rang ou bien? Nous avions des objectifs différents. Voilà, Oui. les objectifs différents. Oui. Ah ouais? Mais nous pouvons être 3 dans une même zone. Bon, ok. Tu as dit que tu ne connaissais pas ton créateur, Allah Azzawajal. Bien sûr, je ne le connais pas et je n'ai pas l'intention de faire sa connaissance. Mais c'est normal, tu ne peux pas créer quelque chose, quelque chose et puis tu ne connais pas. Et puis cette chose ne te connaît pas, mais c'est pas normal. Tu vois? Si tu le dis. Bon, ok. Regarde bien.
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وما خلقت الجن والإنس ليعبدون 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 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس لا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله نور السماوات والمثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري كمشرة برة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقعد زيت ويود ولا لم تمسسنا نور الله نور على نور يهدى لنوره ما شاء وضرب الأمثال لمن بكل شيء عليم الله نور السماوات والمثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري كمشرة برة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقعد زيت ويود ولا لم تمسسه النار نور الله نور على نور على نور يهدى للنور يشاء ويضرب الأمثال للناس بكل شيء عليم الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري ولا غربية يقعد زيت ويود ولا لم تمسسه نور على نور على نور 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 يهدي لنوره من يشاء ويضرب الأمثال للناس بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض له 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 نور السماوات والأرض. Est-ce que tu as la lumière? Non. Non? Je n'en ai pas. Il y a un problème. Tu n'es pas sincère. La sincérité appartient aux gens faibles. Mais refais encore la shahada. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Les phases. Tu as les phases. Ouais. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon? Et on va chercher s'il y a les phases cachées. الله نور السماوات والمثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري كمشرة برة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقعد زيت ويود ولا لم تمسسنا نور الله نور نور الله نور 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 الله 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 نور. C'est bon? Ok, mashallah. Alors maintenant, est-ce qu'il y a combien de djinns qui travaillent dans cette histoire de musulmans qui sont bloqués, qui sont dans des camps de concentration en Chine? Et où pendant les ramadans, on fait comprendre qu'on les bloque, qu'on les interdise même de manger. Et là où la Chine est aussi en train de décider qu'il ne veut plus le programme halal. Donc les gens ne doivent plus consommer, tout le monde doit consommer la même chose. Il y a trop de groupes. Il y a trop de groupes. Il y a des djinns de secteur. Il y a des djinns qui ont des tâches spécifiques. Ouais. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, on va essayer un peu de demander à Allah de nous ramener les hauts placés. Les hauts placés. Et puis, chaque haut placé va venir avec son groupe. Inch'Allah. Alors, tu connais combien de hauts placés dans des secteurs, des groupes, tout ça? Il y a 15 secteurs. 15 secteurs. Ouais.
Ok, on demande à Allah de nous ramener les dirigeants et puis qu'Allah nous aide à aller un peu plus vite et que chaque dirigeant vienne avec son groupe et que Allah nous facilite que tout le monde soit sincère dans l'islamisation, que ça soit très vite et avec trop de sincérité. Et pourquoi faire? Ah, bonjour. Qu'est-ce qui te prend, toi? Tu crois que tu es le sauveur de l'humanité? Non, je ne suis pas le sauveur. Tu ici et tu crois que tu vas nous déloger comme ça? Non, c'est pas moi. Je vais mettre en œuvre tout le possible afin que tu puisses déserter en vitesse et rapidement. Ah bon? Mais toi, tu es qui? Première division de la section 1. Première division de la section 1. Ouais. Qu'est-ce que tu es chargé de faire? Ah, pas de question avec moi. Nous ne sommes pas des amis, toi et moi. Oh non, jamais. Nous sommes déjà des amis. Non, je suis là juste pour connaître le fond de ta pensée. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux connaître le fond de ma pensée? Oui. Mais je suis devant toi, tu peux chercher à Non, connaître. je suis pas envie de devinette, je veux l'entendre parler de ta propre bouche. Ce que j'ai fait ici? Ah oui, ce que tu fais là. Mes frères musulmans, Ne ressemble pas aux gens qui habitent ici. oui, mes frères musulmans sont en train de souffrir en Chine. Et c'est par rapport à vous. Nous, on fait notre travail. Moi-même, je suis en train de faire mon travail. Non, ton travail n'est pas ici. Mon travail, c'est partout. Alors, qu'est-ce que tu veux concrètement? Je veux que toi, tu deviennes musulman. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ok, mashallah. On demande à Allah de ramener les autres. أينما تكون يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Certaines limites finiront toujours par le payer. Toi, tu es en train de traverser des limites vraiment qui sont pas bien pour toi. Ah bon? Non. Mais c'est ça. Et crois-tu qu'on va te laisser faire aussi facilement que tu es venu et tu vas tout détruire, repartir sans qu'on te punisse comme tu le mérites? Ah mais la punition de là-bas n'est pas vraiment très dure. C'est juste une petite punition éphémère. Ils doivent rester enchaînés, sans personnalité, sans aucune faille de s'exprimer. C'est ainsi le but. Ah bon? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ils doivent rester enchaînés, Ouais. sans personnalité. Non, avec la peur que Avec la si peur. quelqu'un fait des représailles, il risque de subir de sérieux dommages. Ah bon? Donc c'est comme ça que vous voulez vraiment que ça arrive là-bas. Et Allah ramène tous ces chiatines. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت Je عليكم suis الميتة. pas de ceux qui sont complaisants. Ah bon? Je suis ceux qui maîtrisent entièrement le corps humain, de la cervelle jusqu'aux orteils. Quand je possède quelqu'un, il doit réagir sans raison. Ah bon? Et il passe à la fatalité. Ah bon? Oui, nous sommes comme ça, 46. 46. Bien Et sûr. qu'est-ce que vous faites à mes frères en Chine, mes frères chinois qui sont musulmans, qu'est-ce que vous les faites? Nous, on ne les fait rien, ce sont leurs semblables qui agissent. Nous, on possède leurs semblables, c'est tout. Ah, vous possédez les dirigeants chinois Ah ouais, afin qu'ils punissent, qu'ils fassent comme vous voulez on va les aux musulmans. exterminer et les enlever dans cette surface du voir. Ah bon? Oui, ils resteront que ceux qui vont. Obéir. Oui, Donc si on les demande de manger du porc, ils mangent. bien sûr, Pendant le ramadan, ils ne font plus le ramadan. exact. Ah, tout ce qui est, comme je dis très bien, j'insiste là,
les Chinois veulent abolir le halal en Chine. Le halal. Non, ça c'est peu comparé à ce qui arrive, je te dirai pas quoi. Qu'est-ce qui arrive, mon frère? Le pire dans le vire, c'est pas le halal comme tu dis. Oui. Je te dirai rien. Parce que ça, c'est personnel. Ah bon? Et tu me disais, vous êtes 45. Oui. Bon, est-ce que tu acceptes d'être musulman, non, d'Allah? Pourquoi faire? Pour ne Si plus posséder déjà les gens. Je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus de tout. Je ne veux plus rien d'autre que rester là. Je me sens à l'aise. Ah bon? En possédant les dirigeants. Et que les dirigeants punissent, massacrent les musulmans. Ah non, rectification. Oui. Ceux qui sont cupides, Des dirigeants cupides. oui, Voilà, oui. ils sont plus faciles à manipuler. D'accord. Et parmi eux, il y en a des traîtres et que nous devons passer par les plus faibles pour les atteindre. Ah, les traîtres, c'est les qui? C'est ceux qui ne sont pas cupides. Non, ceux qui pensent qu'ils peuvent changer la donne des choses. Ah bon? Qui partent au contraire de ce que les autres décident. Ceux-là seront punis. Ah bon? Tu vois, Ouais. on va commencer par les plus faibles et on va monter, ils vont comprendre. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير On الله ne peut به. rien résoudre ici. Nous avions miné toute la zone. Nous avions mis des barrières et des barrages. Nous avions fait des pompes à eau élevées à des gratte-ciel déterminés. Alors tout ton feu que tu mets la pagaille partout va s'éteindre en un laps de temps. Ah bon? On s'est apprêté parce qu'on savait que tu arrives là. Ouais. Ce que vous avez oublié, c'est que le feu n'est pas la qualité de feu qui sera éteint par votre eau. C'est ce que vous avez oublié. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que Si tu veux, on va te donner tout ce que tu veux et tu nous laisses en paix. vous me donnez le paradis. Non, on va te donner meilleur que ça. Ah bon? Oui, on va te donner de la célébrité. La célébrité? On va te donner des grandeurs. On va te donner Ah bon? vraiment beaucoup d'argent. On cé- fera que tu sois quelqu'un de reconnu dans tout le monde entier. Et tous ces gens t'acclameront, seront contents de toi. Waouh! C'est ainsi que nous procédons. Mais en attends. échange, tu nous laisses tranquille. Bon, attends. Tu sais, mon frère, le véritable problème ici, c'est que je suis en mission. La mission d'Allah Azawajal. Et que toi, tu dois connaître Allah. Toi, tu dois connaître Allah. Comme toi. Ah bon? Oui. Toi, tu dois connaître Allah. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ok. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة أشهد والدم لا إله إلا الله حرمت عليكم الميتة والدم أشهد أن محمدا حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول حرمت الله عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به أشهد لا إله حرمت إلا عليكم الله الميتة أشهد أن والدم محمدا والخنزير وما رسول أهل لغير الله الله
Renverser tout ceci. Quoi? Tout ce qui comporte, tout ce qui est devant moi là, et je détruirai même cette caméra. Ah bon? Ainsi tu pourras être plus rien. Ah bon? Mais attends un peu, attends. Qu'est-ce qui te fâche comme ça? Non, dis-moi, qu'est-ce qui te met en colère? Tu es inondé tous ici et tu es en train d'affaiblir et rendre tout le monde ici vraiment très faible. Et si je te montre qui fait ça? Tu vas pas t'acharner à moi? Bien sûr que non. Ah bon? Tu es sûr? Je suis. Tu vas t'acharner sur lui et non sur moi. Parce que c'est pas moi qui ai fait. Regarde alors. الله نور السماوات والمثل نوره كمشكاة فيها مثل المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري كمن شرة التي لا شرقية ولا غربية يقال زيت ويود ولا لم تمسسه نار نور على نور نور على نور ما شاء الله. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله. Un jeune rapide avec des phases. Ils sont 6. Ils sont 6. Ok, d'accord. On demande à Allah de les stabiliser. وله مسكن في الليل والنهار وسميع العليم 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 وله مسكن في الليل والنهار وهو سميع العليم وله مسكن في الليل والنهار وسميع العليم وله مسكن في الليل والنهار وهو سميع العليم وله مسكن في الليل والنهار وسميع العليم وله مسكن في الليل والنهار وسميع العليم وله مسكن في الليل والنهار وسميع العليم وهو سميع العليم وله مسكن في الليل والنهار وسميع العليم وله مسكن في الليل والنهار وسميع العليم في الليل والنهار وسميع العليم ولما سكن في الليل والنهار وسميع العليم ولما سكن في الليل والنهار وسميع العليم. أقول إن صلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك دين المسلمين أقول إن صلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك المسلمين أقول إن صلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك المسلمين أقول إن صلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك المسلمين أقول إن صلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا ومماتي لله رب العالمين المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين. Il y a quoi? Pourquoi est-ce que tu nous vides de toute notre énergie? Tu nous rends rares. Mais c'est parce que c'est une mauvaise énergie.
وكلنا صلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك provoquer le feu, alors tu vas subir des conséquences, non pas toi. Ce que tu veux bien protéger, nous allons anticiper et tu vas voir ce que nous allons faire dans ces 3 jours. Ça, je te le dis. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons commencer par tuer les plus faibles parmi eux, tu verras. Et ça, c'est le paradis direct pour eux. Tu viens de faire une très grave erreur. Fallait laisser tout où c'était. Vous allez les tuer avec quel moyen? Parce qu'à l'âge, vous allez en train de vous désamorcer comme des bombes. Il suffit seulement que nous envoyions 3 monstres dans un mental et fait le reste. Ah, les monstres seront tout à l'heure anéantis. Il allait anéantir tous les monstres. Il y en a d'autres, je te l'ai dit au départ. Il y en a qui sortent d'ailleurs. Pas seulement d'ici, mais d'ailleurs. D'ailleurs? Oui. Il n'y a pas de problème. Et ils vont venir porter secours. Non, ils auront peur maintenant. Hore matalia comme le mettre à toi, Jamala, Kanziroma, Helen, Gare, Hore matalia comme le mettre à toi, Jamala, Kanziroma, Helen, Gare, Hore matalia comme le mettre à toi, Jamala, Kanziroma, Helen, Gare, Hore matalia comme le mettre à toi, Hore matalia comme le mettre à toi, Jamala, Kanziroma, Helen, Gare, Hore matalia comme le mettre à toi, Jamala, Kanziroma, Helen, Gare, Hore matalia comme le mettre à toi, Jamala, Kanziroma, Helen, Gare, Hore matalia comme le mettre à toi, Jamala, Kanziroma, Helen, Gare, هرمت عليكم الميتة والدم الخنزير وما أهل لغير الله هرمت عليكم الميتة الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيه المصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري كان شجرة برقة زيت لا شرقية ولا غربية يقعد زيت ويود ولا لم تمسنا نور الله نور يهدي للنور ما يشاء ودار الظلام صلى الله عليه وسلم قرات الله التي خلق الناس وكلنا صلاة ونسوك أمام رب العالمين لا شريك له المسلمين كلنا صلاة ونسوك أمام رب العالمين لا شريك له sirènes qui font partir de cette rivière. Ah bon? Oui. Il y en a combien de sirènes dans la rivière là? Je sais pas. Je sais qu'elles sont là. Alors elles vont te massacrer. Ah bon? Oui. Les sirènes? Oui. Ah bon? Oui. Ah, donc c'est dangereux. Donc je laisse. Il faut t'enfuir. Il faut m'enfuir. Je dois m'enfuir. Tu dois tout laisser partir. Je pars. Parce qu'il y a les sirènes. Ah ok, c'est bon. Moi je vais les voir. هرمت عليه وكلنا صلاة ونسوك أمام رب العالمين لا شريك له المسلمين كلنا صلاة ونسوك أمام رب العالمين لا شريك له المسلمين هرمت عليكم الميتة والدم الخنزير وما أهل لغير الله هرمت عليكم الميتة والدم الخنزير وما أهل لغير الله هرمت عليكم الميتة والدم الخنزير وما أهل لغير الله هرمت عليكم الميتة والدم الخنزير وما أهل لغير الله. C'est une sirène? C'est une sirène? C'est vous qui consommez les sacrifices? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites avec? Quand vous consommez, qu'est-ce que vous devenez quoi? Des informations. On fournit des informations. Vous fournissez les informations à qui? À ceux qui font des sacrifices. À ceux qui font les sacrifices? Oui. Quel genre d'informations vous les fournissez? Procédure à suivre selon leurs besoins. Et qui vous donne ces informations-là? C'est là. Dans vos manteaux? Oui. Ah bon? C'est une école qu'on a suivie. Vous avez suivi, c'est une école que vous avez suivi? Une formation? Et nous sommes ici, justement, dans cette zone pour ça. Pour ça? C'est uniquement ici qu'on fait ce genre de sacrifice pour avoir ce genre d'informations. هرمت عليكم الميتة والدم الخنزير وما أهل لغير الله هرمت عليكم الميتة والدم الخنزير وما أهل لغير الله هرمت عليكم الميتة والدم الخنزير وما أهل لغير الله. Mais toi, tu es beau. Ah bon? Oui, je peux t'épouser. Je t'amène dans ma loge et je te donne beaucoup de choses. Et tu laisses tomber aussi. Ah bon? Et tu n'as pas épousé tous ceux qui sont venus faire les sacrifices? Non, ils ne m'ont pas intéressé. Ils ne t'ont pas intéressé? Non, je ne traite pas avec des gens avec qui je fournis des informations. Tu ne travailles pas avec les gens que tu fournis? Tu vas avec les gens que tu fournis? Fournis toi des informations. Comment tu fais pour atterrir ici? En fait, alors, tu peux m'être utile. En fait, tu as compris que tes informations par rapport à mes informations
elles sont trop basses. C'est ça. Donc tu peux me J'ai dire... compris juste une chose. Oui. Tu es un atout pour moi, c'est tout. Ah bon? Tu peux m'être utile. Je peux me servir de tout ce que tu as fait pour me ramener dans ce corps maudit là. Ce corps que je comprends pas, minable. Qu'est-ce que tu as fait de moi? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Alors, on a ce qu'on appelle le livre d'Allah, le Coran. Alors, on lit, on demande à Allah maintenant de te ramener dans ce corps. Oui, c'est intéressant. Encore quoi d'autre? Et puis maintenant, en demandant à Allah de te ramener ici, dans ce corps, on lit les versets, la parole d'Allah. Bon, Et qui est-ce lui? Allahu nuru samawati wal mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujajatu kanaha kawkabun durun kamishratun barakatun zaytun lati la sharqiyyati wala gharbiyya yaqadu zaytu wa yudi wala lam tamsasu an-nar nurun ala nur yahdullu li nurihi man yasha wa darabul kulli shay'in alim Allahu nuru samawati wal mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujajatu kanaha kawkabun durun Alors arrête ça. وقالوا زيت ويود ولا لم تمسس نار نور على نور نوره ما يشاء ويضرب الأمثال للناس بكل شيء عليم. Oh, tu mérites tout mon respect. Je vais te donner une information très capitale. Quelle information que tu vas vraiment me donner que je ne connais pas? Tu ne connais pas. Il y a des sacrifices qui sont faits dans 3 tombes ici en Chine. Dans 3 tombes? Ouais. En Chine? Des tombes des présidents célèbres. Ah bon? Il y a des djinns qui logent là, qui sont très dangereux, que jusqu'à présent tu n'as pas pris. Ah, merci beaucoup. Mais deviens musulmane alors. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير. Il faut ramener les autres. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به. Et tu crois qu'on va remettre cette couronne à qui? Selon toi, si tu veux nous déloger, si on remettra, qui va remplacer et qui va contrôler et protéger cet endroit? La couronne? On demande à Allah de faire fondre ça. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به وكان حقا علينا. C'est bon? Ouais. Fatima Nganda Makoso. Il faut qu'on récupère des... On demande à Allah de nous ramener dans les 3 tombes là, les djinns qui supervise ça, qui encaisse les sacrifices. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله أدنو أينما تكون يتبكون جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يتبكون جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يتبكون جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يتبكون جميعا إن الله على كل شيء قدير. كلنا صلاة ونسوك ومحمد رب العالمين لا شريك له المسلمين. أينما تكون يتبكون جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يتبكون جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يتبكون جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يتبكون جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يتبكون جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que je ferais? On a eu une information et puis on voulait vérifier l'information. Il y a 3 tombes en Chine où les gens peuvent faire des sacrifices. Ici, c'est juste quand il y a ce besoin unique. Ils ont un besoin. Et toi, j'ai l'impression que tu es venu ici pour faire des problèmes. Les problèmes? Non, 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 Tu ma ne chère. possèdes rien de ces 3 choses qu'on demande pour ces humains pour qu'ils puissent passer et faire ce sacrifice. Vous demandez souvent quoi? Quand je te regarde, tu n'as rien de tout ça. Quoi, par exemple? Non, c'est rien de matériel, c'est juste au niveau du caractère, du comportement. Ah bon? Oui. Vous voulez demander qu'ils doivent avoir un comportement comment? Il doit avoir la haine, tu vois. La haine? Une haine vraiment
hors du commun. Ah bon? Vraiment, une négativité vraiment qui n'a pas de limite. Oui, et quoi encore? Oui. La deuxième Et chose? l'autre, je te dirai pas. Pourquoi? Tu es mon ami. Ça, c'est une réserve pour moi. Qu'est-ce dis-moi. que tu veux ici? Dis-moi d'abord. Donne-moi une seule bonne raison de te donner cette information. Une seule. Une seule? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non. Qu'est-ce Quelque que chose qui va me satisfaire afin que moi je puisse te donner cette information, c'est ça. Ah bon? Ouais. Donc tu veux quelque chose qui va te satisfaire venant de moi? Ouais. C'est adorer Allah. Tu dois adorer Allah. Tu dois être satisfait, tu dois même être très content. Oui, mais bien sûr. Tu dois être un blagueur parce que tu me fournis des informations qui ne m'avantagent à rien. Qui t'a dit ça? Moi, je te le dis. Parce que du moment que tu as prononcé ces mots-là, il y a eu tremblement ici. Ça veut dire que tu veux me détruire et tu veux détruire toutes ces structures, c'est ça. J'ai compris. Alors, tu peux partir. Non, dis-moi, la deuxième chose que vous demandez souvent aux humains, troisième. la deuxième, c'était quoi d'abord? Nous étions en quoi? Tu as une mémoire courte ou quoi? Ah, mais bien sûr, moi j'ai une mémoire courte. Nous étions au niveau de la haine absurde La haine, ah oui. et une négativité. Une hors négativité du commun. hors du commun. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bon, Tu n'as troisième. rien de ces choses-là, alors fous le camp et pars d'ici. Et la troisième chose? Prêt à tout pour atteindre son but. Ah bon? Donc quelqu'un qui est déterminé. Oui, Comme- une détermination obscure. Obscur. Parce qu'il y a des déterminations. Parce que j'allais te dire un peu que des gens comme moi, parce que je suis déterminé que tu sois musulman. Voilà, un peu ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je veux que tu deviennes musulman. Franchement, ce n'est pas normal que dans une terre qu'Allah Azza wa Jalla, il a créée, il a mis des gens pour régner et l'obéir, obéir à ses prophètes. Et alors les gens sont là pour adorer des tombes, adorer des gens qui n'existent même plus. Alors que c'est vous les djinns qui sont cachés dans ces tombes pour que les gens vous adorent. Qu'est-ce qui te pose problème là? Mais c'est un gros problème. Dans quoi est-ce que c'est un problème pour وما toi? خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas? Non, Comment ça? non, ça ne me concerne pas. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait le contraire de ce que tu me dis là. Mais à partir de maintenant, tu connais la vérité. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشهد أن محمدًا رسول الله. Tu n'as pas de face? Non, je n'en ai pas. Alors les autres tombent. Les djinns qui sont chargés. Ils me disent qu'ils ne veulent pas te suivre. Pourquoi? Ils ne me suivent pas, ils suivent Allah. Ils ont leur raison, je n'en sais rien. D'accord. Ils ne sont pas prêts à coopérer. Ya Allah, fais-les devenir musulmans. Ya Allah, aide-nous à les islamiser. حرمت عليكم الميتة والدم ولم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به. وكلنا صلاة ونسك مع الموت إلى رب العالمين لا شريك له بذلك المسلمين. براءة من الله ورسوله إلى الذين آتوا مشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين آتوا مشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين آتوا مشركين. كلنا صلاة ونسك مع الموت إلى رب العالمين لا شريك له بذلك المسلمين. كلنا صلاة ونسك مع الموت رب العالمين لا شريك له بذلك المسلمين. براءة من الله ورسوله إلى الذين آتوا مشركين. C'est bon? Non, il n'y a pas que rien encore. Il y en a encore? Oui. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم. C'est bon? Tout le monde s'est islamisé? Est-ce que tous vos groupes, tous les djinns que vous possédez, que vous gérez, que vous commandez, tous sont devenus musulmans?
On va regarder, on demande à Allah de faciliter. Faka Shavana Kongito, Kafasu Alama Khadir, Faka Shavana Kongito, Kafasu Kalama Khadir. Il y a les déserteurs. On demande à Allah de les ramener. Ayena ma takun yatukuna jami'an inna Allah la kulli shay'in qadir. Ayena ma takun yatukuna jami'an inna Allah la kulli shay'in qadir. Ayena ma takun yatukuna jami'an inna Allah la kulli shay'in qadir. Ayena ma takun yatukuna jami'an inna Allah la kulli shay'in qadir. Ayena ma takun yatukuna jami'an inna Allah la kulli shay'in qadir. Ayena ma takun yatukuna jami'an inna Allah la kulli shay'in qadir. Baratu min Allah wa rasulihi illa la tumshikuna inna ma takun yatukuna jami'an inna Allah لا كل شيء قدير إنما تكون تكون جميعا إن الله لا كل شيء قدير تكون تكون جميعا إن الله لا كل شيء قدير من الله ورسوله ما شاء إنما تكون تكون جميعا إن الله لا كل شيء قدير ولما عليكم من تتوجه من خنزير ما هي لن غير الله ولما عليكم من تتوجه من خنزير ما هي لن غير الله ولما عليكم من تتوجه من خنزير ما هي لن غير الله ولما عليكم من تتوجه من خنزير ما هي لن غير الله ولما عليكم من تتوجه من خنزير ما هي لن غير الله ولما عليكم من تتوجه من خنزير ما هي لن غير الله أبرأت من الله ورسوله إلى الذين هاتوا مشركين أبرأت من الله ورسوله إلى الذين هاتوا مشركين أبرأت من الله ورسوله. C'est bon? Masha'Allah. On va demander à Allah de donner la lumière à tout le monde, les armes, et vous allez continuer à combattre au nom d'Allah tous ceux qui sont en train de faire du désordre, de faire des sacrifices aux humains, de faire des sacrifices aux djinns, de faire des actes démoniaques. Parce que maintenant vous connaissez Allah, vous allez combattre tous ces humains. Inch'Allah, et Allah Azzawajal va augmenter votre lumière et va vous augmenter la foi. وكان حقا علينا ناس منين الله نور السماوات والأرض له 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 نور السماوات الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض له نور السماوات والأرض له نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض له نور السماوات والأرض له نور السماوات والأرض الله نور السماوات. C'est bon? Les armes. وكان حقا علينا ناصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا ناصر المؤمنين. C'est bon? Tout le monde est armé. Maintenant, il faut massacrer tous ces humains. فإذا نزل بساحات فساحة منصر ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوا وكذا في قلوبهم رعب يقلبون وجوههم للمؤمنين وإذا وقع القوال أخرجنا دابة من الأرض تكلمهم فقاتلوا الشيطان كل الشيطان كانوا ضعيفا فقاتلوا الشيطان كل الشيطان كانوا ضعيفا فقاتلوا الشيطان إن كل الشيطان كانوا ضعيفا فقاتلوا. وعليكم السلام.